Brand out man diri na area. So natay DIY na inverter galing sa solar pero kwan pa ni atong wire gamay pa ni. Ato ra ni gi testing na atong inverter kung mugana ba. Pero taasan na natin igward ako andra. Ini na wire natin ibutan diri sa isa input voltage, DC voltage. Then tapos naman ta nag DIY sa ato gamay na inverter. Tagtaoran nato nan ini kurente monitoring diri sa system monitoring. So pandaro nato dari ato soldering mga 35 watts ini sisa o 34 basta darin sa mga 30 watts. I-on nato, try nato on. So okay na 0 watts pa siya. So saksak natin ni ato pa soldering iron diri kung pila ba isa makita na meters watts. So 2.6 watts input pa lamang diri siya sa ato soldering iron. Pero ya pa ini kuan nato pa andara sa totoki 2.6 watts. So ato i-on diri. I-on nato soldering iron kung pila na ka watts. So balik ta sa ato meter watts. So 34.2 watts. So libre na ta kuryente sa ini na setup gamot ira ni. Pero ato drive ani solar. Solar ato drive. Dari pa isa na charging controller. Amo sa ato drive. So pwede na ta mo gamit sa ato 220 sa ini na setup. At least makita nato kung pila ka watts. So sa starting ba sa siya 34.2 watts. Kumana naka-una siya, naka-heater na siguro. An iya consume na watts pilarakan. So 17 watts. So tanaw na to di kon. I-try nato diri ato soldering kung makatunaw na ba. Diri camera boy. Okay. Nagamit na nato siya sa 220. Bye. Thank you for watching.